नमस्कार। हम 1 से 100 तक की गिनती अंग्रेजी और हिंदी में देखने वाले हैं। चलो तो फिर देखते हैं। 1 ONE 1 यानी एक। 2 TWO 2 यानी दो। 3 THREE 3 यानी तीन। 4 FOUR 4 यानी चार। 5 FIVE 5 यानी पाँच। 6 SIX 6 यानी छः। 7 SEVEN 7 यानी सात। 8 EIGHT 8 यानी आठ। 9 NINE 9 यानी नौ। 10 TEN 10 यानी दस। 11 ELEVEN 11 यानी ग्यारह। 12 TWELVE 12 यानी बारह। 13 THIRTEEN 13 यानी तेरह। 14 FOURTEEN 14 यानी चौदह। 15 FIFTEEN 15 यानी पंद्रह। 16 SIXTEEN 16 यानी सोलह। 17 SEVENTEEN 17 यानी सत्रह। 18 EIGHTEEN 18 यानी अठारह। 19 NINETEEN 19 यानी उन्नीस। 20 TWENTY 20 यानी बीस। 21 TWENTYONE 21 यानी इक्कीस। 22 TWENTYTWO 22 यानी बाईस। 23 TWENTYTHREE 23 यानी तेईस। 24 TWENTYFOUR 24 यानी चौबीस।
25, TWENTYFIVE 25 यानी 25। 26, TWENTYSIX 26 यानी 26। 27, TWENTYSEVEN 27 यानी 27। 28, TWENTYEIGHT 28 यानी 28। 29, TWENTYNINE 29 यानी 29। 30, THIRTY 30 यानी 30। 31, THIRTYONE 31 यानी 31। 32, THIRTYTWO 32 यानी 32। 33, THIRTYTHREE 33 यानी 33। 34, THIRTYFOUR 34 यानी 34। 35, THIRTYFIVE 35 यानी 35। 36, THIRTYSIX 36 यानी 36। 37, THIRTYSEVEN 37 यानी 37। 38, THIRTYEIGHT 38 यानी 38। 39, THIRTYNINE 39 यानी 39। 40, FORTY 40 यानी 40। 41, FORTYONE 41 यानी 41। 42, FORTYTWO 42 यानी 42। 43, FORTYTHREE 43 यानी 43। 44, FORTYFOUR 44 यानी 44। 45, FORTYFIVE 45 यानी 45। 46, FORTYSIX 46 यानी 46। 47, FORTYSEVEN 47 यानी 47। 48,
FORTYEIGHT 48 यानी 48। 49 FORTYNINE 49 यानी 49। 50 FIFTY 50 यानी 50। 51 FIFTYONE 51 यानी 51। 52 FIFTYTWO 52 यानी 52। 53 FIFTYTHREE 53 यानी 53। 54 FIFTYFOUR 54 यानी 54। 55 FIFTYFIVE 55 यानी 55। 56 FIFTYSIX 56 यानी 56। 57 FIFTYSEVEN 57 यानी 57। 58 FIFTYEIGHT 58 यानी 58। 59 FIFTYNINE 59 यानी 59। 60 SIXTY 60 यानी 60। 61 SIXTYONE 61 यानी 61। 62 SIXTYTWO 62 यानी 62। 63 SIXTYTHREE 63 यानी 63। 64 SIXTYFOUR 64 यानी 64। 65 SIXTYFIVE 65 यानी 65। 66 SIXTYSIX 66 यानी 66। 67 SIXTYSEVEN 67 यानी 67। 68 SIXTYEIGHT 68 यानी 68। 69 SIXTYNINE 69 यानी 69। 70 SEVENTY 70 यानी 70। 71 SEVENTYONE 71 यानी 71।
72, SEVENTYTWO 72 यानी 72। 73, SEVENTYTHREE 73 यानी 73। 74, SEVENTYFOUR 74 यानी 74। 75, SEVENTYFIVE 75 यानी 75। 76, SEVENTYSIX 76 यानी 76। 77, SEVENTYSEVEN 77 यानी 77। 78, SEVENTYEIGHT 78 यानी 78। 79, SEVENTYNINE 79 यानी 79। 80, EIGHTY 80 यानी 80। 81, EIGHTYONE 81 यानी 81। 82, EIGHTYTWO 82 यानी 82। 83, EIGHTYTHREE 83 यानी 83। 84, EIGHTYFOUR 84 यानी 84। 85, EIGHTYFIVE 85 यानी 85। 86, EIGHTYSIX 86 यानी 86। 87, EIGHTYSEVEN 87 यानी 87। 88, EIGHTYEIGHT 88 यानी 88। 89, EIGHTYNINE 89 यानी 89। 90, NINETY 90 यानी 90। 91, NINETYONE 91 यानी 91। 92, NINETYTWO 92 यानी 92। 93, NINETYTHREE 93 यानी 93। 94, NINETYFOUR 94 यानी 94। 95, NINETYFIVE 95 यानी 95। 96,
NINETYSIX 96 यानी 96। 97 NINETYSEVEN 97 यानी 97। 98 NINETYEIGHT 98 यानी 98। 99 NINETYNINE 99 यानी 99। 100 HUNDRED 100 यानी 100।